आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। फार्मूला ईएस पर मुबाहिस के मुतालबे के साथ बीआरएस पार्टी अरकान असम्बली का ऐवान में एहतजाज। बीआरएस पार्टी ने पिछले 10 साल तेलंगाना को लूटा है, ऐवान असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने लगाया इल्ज़ाम। फार्मूला ई रेस केस में बीआरएस कायद केटीआर को 1 हफ्ते के लिए मोहलत फराहम की गई। भू भारती बिल तेलंगाना असम्बली में मंजूर, धरवानी पोर्टल को समंदर में फेंक दिया गया, रियासती वज़रा का बयान। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असम्बली का इजलास जुमा को भी जारी रहा, जिसके दौरान बीआरएस अरकान ने फार्मूला ई रेस मामले पर मबाहिस का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई में बार बार खलल डाला। दूसरी जानिब कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब बात करने की कोशिश की, उनकी तकरीर के दौरान भी कई मरतबा बीआरएस अरकान ने हंगामा आराई की। नाज़रीन, असम्बली से जुड़ी खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तीसरी असम्बली के चौथे सेशन के 6वें रोज़ ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ काफ़ी हंगामा खेज रहा। असम्बली में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव के खिलाफ ईएस फार्मूले में एसीबी की जानिब से केस दर्ज करने के खिलाफ ऐवान में मुबाहिस का मुतालबा करते हुए हंगामाराई का आगाज़ किया गया। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि ऐवान में एमएल पर मुबाहिस एजेंडा शामिल है। इन मुबाहिस में बीआरएस अरकान को हिस्सा बनना चाहिए। बीआरएस अरकान ने पोडियम के करीब पहुंचते हुए स्पीकर पर कागज़ के टुकड़े फेंके, जिस पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को 15 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दिया। सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तब वज़ीर मौल पी श्रीनिवास रेड्डी ने भूभारती बिल पर मुबाहिस शुरू करने के दौरान बीआरएस अरकान ने ऐवान में दोबारा हंगामा आराई की। इस दौरान बीजेपी फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने साबिक बीआरएस और कांग्रेस पर तनकीद की, जिसके दौरान मजीद हंगामा आराई को देखते हुए स्पीकर एस प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को दोबारा 15 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दिया। ఇటువంటి కృష్ణయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది బాధితులు ఈ చట్టం ద్వారా, నాటి చట్టం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా నష్టం కలిగింది అని తమరికి ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, ఒక పిట్ట కథ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. 2 పిల్లులు రొట్టె కథ ఈ ధరణిలో ఉంది. ఏదైతే 2 పిల్లుల మధ్య ఒక రొట్టె కథ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కథలుగా చెప్పుకుంటారు అధ్యక్ష. ఆ కథ ఏంటంటే, ఒక రొట్టె ముక్క, 2 రొట్టె ముక్కలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఆ రొట్టె ముక్కలో ఒక పిల్లి ఆ సైజ్ ఎక్కువ ఉందని, ఇంకొక పిల్లి ఈ సైజ్ ఎక్కువ ఉందని మాకు అని ఇక్కడ చెప్పాలి. ఇటువంటి కృష్ణయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది బాధితులు ఈ చట్టం ద్వారా, నాటి చట్టం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా నష్టం కలిగింది అని తమరికి ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, ఒక పిట్ట కథ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. కౌలు రక్షిత చట్టం తీసుకొచ్చిన నాటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ బూర్గు ఇటువంటి కృష్ణయ్య గారు లాంటి వాళ్ళు కొన్ని
वज़ीर-ए-माल पी श्रीनिवास रेड्डी की पेश करदा भूभारती बिल 2024 को ऐवान ने मंजूरी दे दी है। काबिल-ए-ज़ीम वज़ीर-ए-माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने बिल पर मुबाहस करते हुए बताया कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने धरवानी पोर्टल के नाम पर सैकड़ों एकड़ अराजी को हासिल कर लिया और किसान अपनी अराजियात को फ़रोख्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया कि नई बिल भूभारती में औकाफ़ी इंडोमेंट और किसानों के अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। उन्होंने आज के दिन को तारीख़ी दिन करार दिया। ఏదైతే వారు ఉబలాట పడుతున్నారో ఒక అగ్రిమెంట్ ని రద్దు చేయాలి అంటే దాని మీద ముందు విచారణ జరగాలి అధ్యక్ష. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న దాని మీద సిట్టును కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. అంటే ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం యొక్క నిజాయితీ ఏంటో ఒక్కసారి ఆ ప్రతిపక్ష నాయకులు అర్థం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. ఇంకొకటి కూడా దృష్టికి తేవాలి అధ్యక్ష. అబద్ధాలతో కాలం గడపాలని ప్రతిపక్ష నేత కనిపించరు, ప్రతిపక్ష నేత సభకు రారు, ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించరు అధ్యక్ష. ఉన్నవాళ్ళు ఈ సభలో ఉన్నవాళ్ళు ఉదయం నుంచి చూస్తున్నాం, నిన్న మొన్న చూసాం. రోజుకొక వేషంతో రోజుకొక డ్రామాలు. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असम्बली में जारी भूभारती बिल 2024 पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बिल की मुकम्मल तायीद की और साबिक़ बीआरएस हुकूमत की जानिब से धरवानी पोर्टल के नाम पर लूटमार की तफसीलात पेश करते हुए साबिक़ा बीआरएस हुकूमत को कचरा करार दिया। उन्होंने औकाफ़ी और इंडोमेंट की अराजियात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करने और औकाफ़ी जायदादों पर किए गए कब्ज़ेजात की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि 75% औकाफ़ी जायदादों पर कब्ज़ेजात हैं। इन कब्ज़ेजात को बर्खास्त करने के लिए फ़ौरी तौर पर टास्क फोर्स कायम किया जाए। To kindly cooperate and let the house function, because it's a very important issue which requires to be discussed, sir. And secondly, sir, with your kind permission, I would request the government, sir, to please see the situation. What is the situation here, sir? After seeing the situation and the disturbance, sir, government should either appeal to them, or I request through you to kindly suspend these members, sir, and bring the house in order, sir, because it's a very important issue. Either they need to be suspended, and I would say that they need to go back to the chairs. Sir, it's a very sad day, sir. मैं ये जरूर कहूंगा कि it is a very sad day of Telangana Assembly, sir. We all together had fought against the injustice which was done to the region of Telangana, and all of us together succeeded in achieving Telangana, sir. And see what the BRS is doing to the Telangana Legislative Assembly, sir. What is this, sir? I would like to ask them, sir, is this the teaching of the KCR and the BRS, sir? Is this what they are being taught? Is this the behavior which has been taught? This is the way they are supposed to behave? Sir, agitating is the right of every individual, sir, and every legislature. But there is some limit of agitation, sir. कोई अखलाक होते हैं. Sir, what is the message we are giving, sir? Sir, we all are elected members. We are sent by the people to represent their issues, to represent their problems, and not only to represent but to resolve their problems and issues, sir. But it is so sad
BRS for BRS, sir. Individual is more important than the people, sir. If one individual is so important, then I think the people will teach them our more strong lesson, sir. Because we come here to represent the people. We are not family member only, sir. This gives a message. State, family is superior than this house. It is very sad, sir. Very sad, sir. Very, very sad, sir. Sir, the reason for bringing in this Bahu Bharati bill is that lot of irregularities has happened, and the people responsible for the irregularities is again one family, sir. And sir, it is a very important subject, sir. Please request them, or sir, we should suspend them, sir. So many times I requested. Yes, sir. I am witness to that, sir. You have done, sir. But it is very sad, sir. It is very sad. It is very sad. Sir, they are giving the slogan, तानाशाही नहीं चलेगी. तानाशाही तो ये करते आए हैं, ये कर रहे हैं. 10 साल तानाशाही करे. अभी भी तानाशाही कर रहे हैं. क्या है, सर? सर, हमारे पास उर्दू में एक मुहावरा है, सर. गैरों पे तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो बोलते हैं. तो आई वुड एडवाइज द BRS पीपल को अपने गिरेबान में झांक कर देखिए. अरे हमको बोलने दीजिए. सर, इफ नॉट दिस फोरम, वेयर शुड वी गो, सर? 10 years they enjoyed the fruits, sir, of power. Not only enjoying, sir, their 7th generation can enjoy that much. They have looted the state, sir. I would come on record and say, sir, it is unfair not to allow us, sir. वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने ऐवान में बात करते हुए कहा कि BRS अरकान की जानिब से ऐवान में ML भूभारती बिल पर मुबाहिस मुनक़िद किए जा रहे हैं. इसमें हिस्सा लेने की बजाय वो एहतजाज कर रहे हैं, जबकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एजेंडे को ख़तियत देने के मौके पर हरीश राव और प्रशांत रेड्डी भी मौजूद थे. उन्होंने BRS अरकान की जानिब से स्पीकर पर किए जाने वाले हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि BRS को दलित स्पीकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है. उन्होंने तमाम अरकान से ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करने की ख्वाहिश की. మంచి సూచనలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మేము వినియోగించము. ప్రజలకు సంబంధించిన సంక్షేమం మాకు అవసరం లేదు అనే ప్రవృత్తిలో వారు నడుస్తా ఉన్న తరుణంలో వారిని అడుగుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. నేను హరీష్ రావు గారిని అడుగుతా ఉన్నా, BRS సంబంధించి మీరు BSc బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ పిలిచినప్పుడు మీరు 9 అంశాలు మీ ముందు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. హరీష్ రావు గారే, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు వచ్చి 9 అంశాలకు సంబంధించి మీరు చర్చ జరగాలని చెప్పారు. ఈ విషయం మాట్లాడిన అధ్యక్ష, ఈ చర్చ గురించి వారు మాట్లాడినరా? BScలో తీసుకున్న నిర్ణయాలని అమలు చేసే ప్రయత్నంలో మీరు అందరినీ కూడా సమన్వయపరిచి ఈరోజు లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ BScకి సంబంధించింది పెట్టడం జరిగింది మీ ముందట. దయచేసి నేను ఇప్పటికి కోరుతా ఉన్నా, కొద్దిగా అయినా చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించి రెవెన్యూ అంశాలకు సంబంధించి వారు ధరణి పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రజలకు సంబంధించి అనేక అంశాలు, అనేక ఇష్యూస్ కూడా వచ్చిన తరుణంలో చాలా కసరత్తు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, మా అధికారులు చాలా కసరత్తు చేసి చాలా మందితోని సంప్రదింపులు చేసి
ఈ రోజు శాసన సభ్యుల అభిప్రాయాలను కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో మేము బేషిజాలకు పోకుండా బీఆర్ఎస్ కు సంబంధించిన శాసన कांग्रेस युक्त असम्बली आदि श्रीनिवास और दीगर ने असम्बली के मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए बीआरएस अरकान असम्बली की जानिब से ऐवान स्पीकर पर हमले की मजम्मत की और कहा कि एक तरफ मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में रिमार्क्स किए तो दूसरी जानिब तेलंगाना में बीआरएस अरकान असम्बली ने दलित स्पीकर पर हमला करने की कोशिश की। कांग्रेस अरकान असम्बली ने स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुतालबा किया कि वो वीडियो फुटेज देखते हुए हमला करने वाले अरकान को ऐवान से मुअत्तल करने के इक़दाम करें। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की ये मुनहरिफ हिकमत अमली है, ताहम राहुल गांधी इस मसले से भी बाहर आएंगे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे को लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को बीजेपी के मुनहरिफ हिकमत अमली करार दिया है। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत का दिफा करने पर कांग्रेस लीडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वज़ीर आला ने एक्स पर एक पोस्ट में तफसील तहरीर की है। उनके खिलाफ पहले ही 26 एफआईआर दर्ज हैं। राहुल जी बीजेपी की तकसीम करने वाले एजेंडे के खिलाफ अनथक जद्दोजहद करेंगे। अफसोस की बात है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी लीडरों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने हमारी ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट पर जिस्मानी हमले किए। तेलंगाना असेंबली में मुश्तबा शय और पेपर फेंके जाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जुमे को असेंबली की कार्रवाई के दौरान बीआरएस के अरकान कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीआरएस के अरकान केटीआर के खिलाफ ई फार्मूला रेसिंग मामले में केस को लेकर भी मुबाहिस का मुतालबा कर रहे थे। वज़ीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान जवाब दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के शादनगर के एमएलए वरलापल्ली शंकर की हरकत को कैमरे ने कैद किया। उन्हें कुर्सी से उठकर इशारा करते हुए देखा गया। ताहम बीआरएस पार्टी का इल्ज़ाम है कि वी शंकर ने बीआरएस के एमएलए पर जूता फेंका। इसके साथ ही ऐवान में शोरगुल हुआ और कार्रवाई में खलल पड़ा। साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने मुतालबा किया है कि फार्मूला ई रेस मामले में केटीआर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐवान असेंबली में उनका कहना था कि केटीआर को इस मामले पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब एक ऐवान के रुकन पर केस बुक होता है तो उसे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ఒక సభ్యుడి మీద అక్రమ కేసు పెట్టినప్పుడు ఆ సభ్యుడికి చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి కదా సార్, అది తప్ప ఒప్ప కేటీఆర్ గారికి మీరు అవకాశం ఇస్తే వారు మాట్లాడితే మీకు ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష। ఇది ముమ్మాటికి అక్రమ కేసు, కేవలం కేటీఆర్ గారు 420 మీ హామీలను ప్రశ్నిస్తుండే కనుక లగచెర్ల రైతులను ప్రశ్నించి तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के अहाते में बीआरएस पार्टी की तरफ से सिहा बैचेस के साथ एहतजाज किया गया। केटीआर के खिलाफ ई फार्मूला रेस मामले को लेकर दर्ज किए गए केस के सिलसिले में एहतजाज किया गया। असेंबली में हरीश राव और कौंसिल में के कविता की क़यादत में बीआरएस पार्टी के अरकान ने ये एहतजाज किया। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। रेवंत रेड्डी हटाओ, तेलंगाना बचाओ, रेवंत रेड्डी हटाओ, तेलंगाना बचाओ, रेवंत रेड्डी हटाओ, तेलंगाना बचाओ, रेवंत रेड्डी हटाओ, तेलंगाना बचाओ। वत्तुरा नायना, ఓటుకు నోటు పాలన, వత్తురా నాయనా, ఓటుకు నోటు పాలన, వత్తురా నాయనా,
ఓట్20 గ్యారెంటీలు ప్రశ్నిస్తే ఓట్20 గ్యారెంటీలు ప్రశ్నిస్తే ఓట్20 గ్యారెంటీలు ప్రశ్నిస్తే ఈ కార్ రేసింగ్ పై అసెంబ్లీలో వెంటనే ఈ కార్ రేసింగ్ పై అసెంబ్లీలో వెంటనే ఈ కార్ రేసింగ్ పై అసెంబ్లీలో వెంటనే तेलंगाना कांग्रेस के सदनशीन महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि साबिका बीआरएस के दौर इख्तिदार में हर शोबे में बदउनवानियां हुई हैं। कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रही है। केटीआर के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई से मुतालिक महेश कुमार गौड़ का कहना था कि साबिका हुकूमत ने जो धांधलियां की हैं उसकी तहकीकात की जा रही हैं। టీఆర్ఎస్ హయాంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో నిబంధనలకి తిలోదకాలు ఇచ్చి విపరీతమైన అవినీతికి పాల్పడినారు కాబట్టే ప్రజలు మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించినారు. అది కాళేశ్వరం కావచ్చు, భూముల విక్రయం కావచ్చు, ఫార్ములా ఈ రేస్ కార్ల విషయంలో కావచ్చు, ప్రతి చోట ప్రతిరోజు అవినీతికి బీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్పడ్డారు కాబట్టే 10 ఏళ్ళు ఓర్చుకున్న తెలంగాణ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించినారు. ఇవాళ కూడా అదే అహంకారపూరితంగా ఇంకా అధికారం ఉన్నట్టుగా కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ పై కేసు నమోదు చేయడం అనేది సక్రమమైన చర్య. బీఆర్ఎస్ లాగా కక్షపూరితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోవట్లేదు. అన్ని నిబంధనల ప్రకారమే జరుగుతూ ఉన్నాయి. बीआरएस हुकूमत के साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने भी सवाल किया कि ई फार्मूला रेस मामले में कांग्रेस हुकूमत मुबाहिस से क्यों भाग रही है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी का कहना था कि हुकूमत असेंबली के इजलास में बता सकती है कि साबिका हुकूमत की तरफ से गलत काम किया गया है और इस पर मुबाहिस कराए जा सकते हैं। ये बताया जा सकता है कि हुकूमत को इससे नुकसान हुआ है और सबूत भी पेश किए जा सकते हैं और जो केस दर्ज किया गया है उसकी मदाफियत की जा सकती है, लेकिन हुकूमत के पास मुबाहिस के लिए और सबूत पेश करने के लिए दम नहीं है। असेंबली में इस मामले पर मुबाहिस से क्यों भाग रहे हैं, हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। శాసనసభ జరుగుతుంది, శాసనసభలో చెప్పాలి వచ్చి ఇగో గత ప్రభుత్వంలో పలానా మంత్రి గారు చేసిన చర్య వల్ల ప్రభుత్వం నష్టం జరిగిందనో లేకపోతే ఆయన అవినీతి చేసిండు, ఆయన 10 రూపాయలు తినడనో, ఇగో దీనికి ఈ ఆధారాలు ఉన్నాయి, ఈ ఆధారంగా నేను మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది, కేసు పెడుతుంది అని చెప్పాలి. ఎందుకు దమ్ము లేదు? ఎందుకు శాసనసభలో చర్చ పెట్టమంటే రండల్లాగా పారిపోతున్నారు? సమాధానం చెప్పాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. टैंगबंड पर अंबेडकर मुजस्मे के पास कांग्रेस की महिला कारकुनों ने अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क को लेकर कांग्रेस की महिला कारकुन नारे लगा रही थीं। बाद में पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। మహిళలని అరెస్ట్ చేస్తున్నాడు, సిగ్గు లేకుండా మహిళలను అరెస్ట్ చేస్తున్న నైజాం ఖండిస్తున్నాం. జై భీమ్. రాహుల్ గాంధీ జిందాబాద్, సోనియా గాంధీ జిందాబాద్, రాహుల్ గాంధీ జిందాబాద్, ప్రియాంక గాంధీ జిందాబాద్. జై భీమ్, జై భీమ్. कांग्रेस के लीडर के सत्यनारायणा ने कहा है कि ई रेसिंग मामले में केटीआर गिरफ्तार हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी के लीडर अराजियात पर जबरन कब्जों का भांडा फूटने से खौफजदा है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सत्यनारायणा ने यह भी कहा कि स्पीकर की तरफ से जिन्होंने पेपर्स फेंके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। And the R&R records and revenue lands issue. While speaking, the concerned revenue minister
the TRS people not able to digest because they are worried about their lands which they have occupied illegally, are surrounded by the Hyderabad and Rangareddy districts. Mostly thousands of acres they have occupied it. They have कब्जा कर दिए, इसीलिए वो कहां बाहर आएगा. Whether it will be become viral. Today we are planning the e-formula car racing issue also coming out. Most probably KTR may be arrested. In that issue regarding these issues should not come in the assembly. We should make Allah Gulla because the SC Dalit is the speaker of this Telangana government. In assembly, they are throwing the papers, shouting at him by his caste. We are demanding whoever has thrown the papers, abused in abusive language, they should be suspended permanently from the assembly. बीआरएस वर्किंग सदर व साबिक़ वज़ीर KTR के खिलाफ फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. KTR को मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है, जबकि IAS ऑफिसर अरविंद कुमार को मुलजिम नंबर 2 और HMDA चीफ इंजीनियर BLN रेड्डी को मुलजिम नंबर 3 बनाया गया है. ACB ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. फार्मूला ई कार रेसिंग मामले में साबिक़ वज़ीर KTR के खिलाफ तहक़ीक़ात की गवर्नर जश्नदेव वर्मा की मंजूरी पर हुकूमत ने तहक़ीक़ात का फ़ैसला किया है. चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मंगल को ACB को मकतूब रवाना करके तहक़ीक़ात पर जोर दिया था. ACB ने पहले ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नक्श की शिकायत पर फार्मूला ई रेस के मामले में बग़ैर इजाज़त के माहिदा और बग़ैर इजाज़त 46 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी अदा करने की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. तेलंगाना हाईकोर्ट ने वर्किंग प्रेसिडेंट BRS KTR को एक हफ्ते के लिए राहत फराहम की है. KT रामाराव ने फार्मूला ई रेस के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को कालादम करार देने की गुजारिश के साथ अपील दायर की थी. ताहम जस्टिस श्रवण कुमार ने इस अपील की सुनवाई की और फिल वक्त FIR पर बर्खास्त करने के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया और अगली सुनवाई 30 दिसंबर को मुकर्रर की. BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की ई रेसिंग मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. KTR ने ACB की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज किए गए केस को कलअदम करने के सिलसिले में हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दाखिल की थी. तहम हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया. KTR ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि अदालत के हुक्म तक उनके खिलाफ एजेंसियों को कार्रवाई से रोका जाए. दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि ED ने तेलंगाना ACB से ई फार्मूला रेस मामले में तफसीलात तलब की हैं. ज़राए के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने HMDA से रकम मुंतकिली के मामले पर भी तेलंगाना महकमे इंसदादी रिश्वत से तफसीलात मांगी हैं. ఫార్ములా ఈ రేస్ ఇక్కడ అవుతున్నప్పుడు మనం కూడా వీళ్ళు కూడా వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టాలి. FMSCIకి FIAకి డబ్బులు కట్టాలి. కొంత లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని ఉంటుంది. దానికి ఒక 74 లక్షల రూపాయలు కట్టారు. కట్టిన తర్వాత విచిత్రం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే రేస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందో, ఇది మీరు చూడాలి, ఇది ఎప్పుడైతే రేస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందో, అయిపోయిన తర్వాత FIA వాళ్ళు అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆటోమొబైల్ వాళ్ళు ఆ డబ్బులు FMSCIకి పంపించేసారు. రేస్ క్యాన్సిల్ అయింది, ఈ పైసలు మాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి 74 లక్షల రూపాయలు లేకపోతే ఏదో మొత్తం అమౌంట్ కరెక్ట్లీ నాట్ నోన్ పంపించిగో ఆ ఈమెయిల్ ఇది FIA నుంచి FMSCIకి పైసలు పంపించేసారు వాపస్. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఇన్ ఇండియాకు పైసలు కూడా వాపస్ ఇచ్చారు. వీళ్ళు ఇప్పటికి 20 సార్లు దానకిషోర్ గారిని అడుగుతున్నారు, బాబు ఈ పైసలు వాపస్ తీసుకో, మీ డబ్బులు మీరు వాపస్ తీసుకోండి అని అడుగుతున్నారు. వీళ్ళు సమాధానం లేదు. ఎందుకు ఇదంతా ఎందుకు అంటే వీళ్ళ ఎజెండా ఒకటే, ఏదో జరిగింది. ఏం జరిగింది ఇందులో? నాకు నిజంగా బిగ్గెస్ట్ జోక్ ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే ACB అట. रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी के ज़िले अंडी मंडल के यंडागंडी गांव में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया.
एक पार्सल के अंदर इंसानी नाश की मौजूदगी ने मुकामी अफराद को खौफ और हिरास में मुब्तला कर दिया। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब सागी सलसी नामी खातून, जिन्हें हुकूमत की तरफ से पिंदागंडी गांव में ज़मीन अलाट की गई थी, वो अपने मकान की तामीर में मसरूफ़ थी। उनके घर की तामीर उस वक्त प्लास्टरिंग के मरहले में है। तुलसी ने माली इमदाद के लिए कश्तरिया सेवा समिति में दरख्वास्त दी थी। पहले मरहले में समिति की जानिब से उनकी मदद के लिए टाइल्स फराहम की गई। बाद में जब उन्होंने दोबारा माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी तो उन्हें एक पार्सल मौसूल हुआ। इस पार्सल में इलेक्ट्रिकल सामान की बजाय एक इंसानी नाश थी। पार्सल के अंदर एक ख़त भी पाया गया जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की अदायगी के मुतालबा किया गया था और ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई थी। तुलसी के ख़ानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर पार्सल की जांच की, जिसमें तकरीबन 45 साल नामालूम शख्स की कटी हुई नाश पाई गई। मनीकुंडा की अलकापुर कॉलोनी में सारिखों की तरफ से घरों के सामने रखे गए कुंडों, दूध के पैकेट्स और अखबारात चुराए जाने का इंकिशाफ हुआ है। इन वाक़यात के सीसीटीवी भी सामने आए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ऑटो में आई एक खातून घर के सामने रखे हुए कुंडे और दूसरा सामान उठाकर ले जाती नजर आई। जबकि एक दूसरा सीसीटीवी भी देखा गया जिसमें 3 अफराद घरों और दुकानों के पास रखा सामान निकालने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। मुकामी अवाम की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत की गई है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। नागल मेन रोड पर वाक़े एयू बैंक में एक शख्स पर चाकू से हमला करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक अचानक नागोल रोड पर वाक़े एयू बैंक में 2 से 3 अफराद घुस आए और इस शख्स पर हमला किया गया। चाकुओं के मार से वो शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसकी शिनाख्त 28 साला रामू की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने ज़ख्मी को दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मकाम वाक़े का तफसीली मुआयना भी किया।
प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के 60 साल की तकमील पर मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन तकारीब को वज्र उत्सव का नाम दिया गया है। इस सिलसिले के तहत मुनक़्क़िदा एक तकरीब में गवर्नर तेलंगाना जश्नदेव वर्मा ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। बाज़ा गवर्नर तेलंगाना जश्नदेव वर्मा ने ऑडिटोरियम में किसानों के साथ मुनक़्क़िदा एक इजलास में भी शिरकत की और इसे ख़िताब भी किया। Crop varieties such as Sona Masuri, Telangana Sona sustain the livelihood of farmers while delighting consumers. The university's alumni have made their mark globally across diverse domains, reflecting its ability to nurture talent that shaped national and its progress. Gita is of sacrificial acts and sacrifices arise from prescribed duties. This profound truth underscores the pivotal role of agriculture in sustaining humanity, a role that this university has embraced with unwavering dedication. As we enter the Amrit Kal, the 25 years leading to India's centenary of independence, PGTSAU must rise to meet the challenges of the fourth industrial revolution. Emerging technologies like artificial intelligence, robotics, renewable energy hold transformative potential for agriculture. The university's initiative to establish an advanced laboratory पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा को जुमा के दिन कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी और इजलास का अख्तिताम भी अमल में आया। ताहम पार्लियामेंट के बाहर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जमातों ने अपने अपने खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। इसी तर्ज पर जामबाग कॉरपोरेटर बीजेपी जायसवाल ने जामबाग में एक एहतजाजी रैली निकाली और राहुल गांधी डाउन डाउन के नारे भी लगाए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की जानिब से बीजेपी कायदीन के साथ अपनाए गए रवैये की वो शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जय श्री राम। मैं राकेश जायसवाल कॉर्पोरेटर जामबाग। कल यानी कि 19 दिसंबर को हमारे देश के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस तरह उन्होंने घिनौनी हरकत की, हमारे बीजेपी एमपीओ को उन्होंने धक्का देकर गिराया, जिससे हमारे एमपी मुकेश गुप्ता, प्रताप सारंगी जी को लहूलुहान कर दिया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी का उपचुनाव आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। फार्मूला ईएस पर मुबाहिस के मुतालबे के साथ बीआरएस पार्टी अरकान असम्बली का ऐवान में एहतजाज। बीआरएस पार्टी ने पिछले 10 साल तेलंगाना को लूटा है। ऐवान असम्बली में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने लगाया इल्ज़ाम। फार्मूला ई रेस केस में बीआरएस कायद केटीआर को 1 हफ्ते के लिए मोहलत फराहम की गई। भूभारती बिल तेलंगाना असम्बली में मंजूर। धररानी पोर्टल को समंदर में फेंक दिया गया, रियासती वज़रा का बयान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।